Hinanap si Mr. Perimeter Nova, rebound number 4. Banaria to number 16, Cerezo. At pass. Pakinyo, wala. Na-rebound ni Pangilinan. Mr. Ong. Pangilinan. Pass to Mr. Ong. Castro. Pangilinan. Step back. No. Serve ready. Hook shot. Wala rin. Banaria. Fire. No. Rebound number 15. Magkagol. Pass to Banaria again. 10 seconds to shoot. Badinho. Fire. Wala. Kanya pa rin. 3 to shoot. Wala na break. Banaria wala. Sayang. Sir Benny. Banaria fire. Wala na rin ba ni Sir Oma? Sasabi. Ano yan? Oh! There's a foul on number 15. Magtanggol na. It's your first foul. First foul. Two shots para sa Salve. Wala. Short service. Second attempt. Wala pa rin na rebound ni Banaria. Malalamig pa Team Hawks. Long two. Patinyo. Malakas. Patinyo ulit. There's a foul on number 17, Castro. It's your first personal foul. Pasok yun, Baray Patinyo. Second attempt. Pasok ulit. Mr. Ong setting a play pass to the point guard. Back to Mr. Ong. Inside pass. Sumakto pa rin Pangilinan. Mr. Perimeter. Wala. Castro. Oh, but there's a foul on number 15. Magtanggol second team foul. Castro, first attempt, pasok yun. First points of the game para sa Team Hawks. Hindi. Yung isa pa. Hindi. Number 15. No. Wala. Magtanggol yun. Magtanggol. Patinyo. To Banaria. Looking for the pass to Cruz. Wala. Castro for the rebound. Advance pass. Tumama. May magtanggol. Banaria fire for two. Pangilinan to Castro. Serve turnover.
Cruz. Cruz. Fire bell! Kanina nyo pa hinihiling yun. Pumasok din. Pangilinan, Binawe, 3. Wala. Number 16, wala. Cerezo, rebound. Pangilinan, pass to Mr. Ong Castro. Castro, bye! Oh, rebound Manawia. Nawala ang bola. Wala, nariwali. Sergio, but there's a jump ball, safe ball. Substitution. Change 5. Players, pasok na. Second 5. Number 1, wala. Naribali, number 9 din. Romero. Lima may number 30. Diana on the way for 2. Timeout, Team House. First attempt, pasok yun para kay Paulino. Second attempt. No rebound, number 26, Medes. Romero, nawala bola, nawali De Leon. Milagrosa. Ay, di pala, steal by Diana! Diana! Traveling! Save!
46 seconds. Fake zone wala. Second half. Second half para fake zone. Pasok na yun. Number 13, Lagrosa. Lagrosa, binigay kay Diana. Diana, tinago pa! For two! De Leon, Paulino, Faith, Paulino, wala, nalibaw ni Paulino pa rin. Swerte, bumagsak pa sa kanyang bola. Lamang ang Maron, 1 point lead. Sa pasak, Torobero, 3! Still kay Diana again. Grabe ang kamay ni Diana. Tinago ulit. Wala. Fake zone to the fellow. Hop. Line. Violation. Turnover. Diana. Kubides. Sa pasak. 10 seconds to shoot lang yan. 24. Romero again for 3. Guinness. Paulino. Lagrosa. Another Guinness. Paulino. Mapapagin. Short. Yun lang, palakas ang bato ni Benzona. 1 minute, 3 seconds, time running. Biglang abante ng Team Hapsters. Yung bola, pakisuyo. O sino man ang makakuha ng bola, pakibigay dito sa committee. Mawawalan tayo ng isang bola. Shea, Nes Lagrosa. Lagrosa, Fairo. Riva Medes. Diana, inaharas si De Leon. Iniwanan si De Leon. Diana, pinalaglag. May Lagrosa. Basic 29 seconds. Sa basa, Blaze it up! Pasok yun. Seconds. Time. Rebound. Diana, pero wala na tayong oras. End of our first quarter.
Na! That's your game. Offensive foul para kay Castro. Medyo nag-extend si Castro doon. Number 16, wala. Naribaw ni number 4. Rebound na Casey. That's to Castro. Castro. To Vito. Vito, back to Castro. 10 seconds to shoot. Parale. Wala. Naribaw ni. 5 to shoot. Wala pa rin. 19-12 ang ating score. In favor of Hamsters. Patino. Pass to Banaria. Banaria ang Miko. Bam! May sumabay pa doon. RKC. Pass to Castro. Ganda ng pasa ni RKC! Castro for 2. Magtanggol. Slashing the middle. Fire for 2. Parale. Pass to Castro. Zognosa. Vito. Pass number 20. Bale, inside pass. 5 to shoot. RKC wala. Narinig mo rin yun. Banaria. Umaatras. Banaria. Pass to Cerezo. Cerezo fire. Using by the board. Ang sumot mo laban, ang dead ball. Parale. Oh, there's a foul on Banaria. Time out. Team Hapsers. Banaria first. Back to the ball game. Boxer pala ako dito. Parale. RKC to Castro. Castro na patawa ng bola. Sumakto pa. Pero wala. Ang pinilay. Banaria. Banaria inside pass. Patino. Walang matay. Patinho, number 18. Paso ni ano, Banaria, number 4. Castro. First a foul. Foul number 18. Patino. It's your first. Second. The foul. Patino. Si Patino ang sinenyas. First.
Two shots para Castro. First attempt, basket is good. Second attempt. 2 for 2 by Castro. Cerezo, magtanggol, back to Cerezo. Cerezo, yes, seconds to shoot. Oh, nawala ang bola, ay magtanggol. Vito, Vito RKC, yan! Wala, nariba ng Brazil. Rojas mo Patinho. Ginelli, pero may foul on number 4, Banaria. Second, dalawa pa lang si Banaria. Offensive foul on Banaria. Substitution, Banaria out, Paulino in. Dalawa. Rep, palit ng bola. Oh, second quarter na tayo. Pwede na yan. Second quarter na tayo. More than 5 minutes na nga siya. Para rin. RJC! Gusto niyo kasama, wala. Wala pa rin, Baray Castro. Bola na ako. Kapapal. Sino kumapal? Paulino. Hinanap si Patinho, fade away. Wala. Tap, Diana. Sunod sa Vito to Castro. Oh no! Sa lantanan. Substitution. Number 20 out. RTC out. Pangilinan in. Sino pa? Pengzon. Sino yung lumabas dito? Umalit kay Pengzon. Sa lantanan. La Grossa, Paulino. La Grossa, fire! 4-3. Mga La Grossa talaga shooter. Pati talaga shooter din. Vito. Oh no! Hindi mo pwede yun. There's a foul. Oh, hindi sila pala sa tawag. Wait lang. Players, mag-uusap yan. Players, mag-uusap sila. Sige, wait lang kayo. Easy lang. Focus kayo sa laro. Ako yung kabila. Tapos, counted. Sama ba counted ba? Masok. Okay, basket. Bago yung traveling daw, sabi ni Rep, shoot daw muna. Hindi, ano ba? Teka lang. Rep, team captains. Players, labas kayo. Team captains muna, team captains. Teka lang. Easy lang kayo. Mag-uusap silang tatlo. Tapos team captains lang. Wala na mga players. Team captains lang. Dalawa lang yung nasa harap. Ipapaliwanag na yung referee. Sandali lang. Mag-uusap muna sila. Pwede naman sila mag-usap.
Drafted ball. Dapat hindi tapos. Paul lang sa ba? Rep. Patrapot. Paul. Cross goal na nangyari. Cross goal. Cross goal. Wala na. Yes, cross goal. Oh, counted. Foul. Rep. Sino? Foul. 19. Number 19. Foul on Rojas. First personal foul and 1. Sige, 25. 19. Rojas. Rick, pasok dalawa. Counted na. Bonus shot para kay Castro. Cross goal talaga yun. Rojas kanina. Rojas. Nasa loob si Rojas kanina. Wala. Paulino. Pass to La Grosa. To Hines. Pinalap si La Grosa. Binalik kay Hines. Hines. Club to shoot. Ayan na naman si Diana. Daming kamay ni Diana. Ganda ng pasa. Yan ang tinatawag ng shell-piece basketball para sa mga hapsters. Ititira na lang, ipapasa pa. Steal! Pangilinan wala lang ako number 1. Ines. Na-recover yung peso! And 1! Ines. First. Penalty na sila. Benzon in the first shot. Maarap. Sino papalitan mo sa Banaria? Ines? Timeout! Meron. Pagbakan talaga yan pag wala si Banaria. Back to the ball game. Back. Wala na. Sound check. Back to the ball game. Pasok na. La Grosa to Ines. Ines. Back to La Grosa. La Grosa. 10 seconds to shoot. Nawala. Repito. Foul on Pangilinan. Nice call by Rep. Pangilinan, it's your second team foul. La Grosa. De Leon. Ines. De Leon. 9 to shoot. 5 to shoot. Number 1 wala na. Wally Castro. Ayan na si Diana. Diana. Benzon. Pang-power move. Wala. Off. Nawala bola. Napunta kay Ines. Ines. To La Grosa. La Grosa. Iniwan si Pangilinan. La Grosa. Steal. By Castro. To Benzon. Benzon. Diana fire. Bang! Good decision para Benzon. Nakita niya kasabay niya yung shooter. Dito ko na lang ipapasa. Sabi ni Benzon. La Grosa. De Leon. La Grosa. Ines. Floater. Pasok yun. Zornosa.
Brazil. There's a foul on number 24 substitution. Vito, it's your first. Sub. Vito out. Sir Salve Salazar coming in. Parang wala tayo sa 40. Parang junior division. Hindi na mapagod. Takbo na takbo. 2 shots para Ibanaria. Time remaining 1 minute 50 seconds. First shot by Ibanaria. First, pasok niyo. Second attempt. Pasok yun, kung di pumasok yun, isa pa yun. Matik yun, rep. 29. Sa point guard na alusot! Wala. Subject Banaria, 5 number 2. Apat na lang ang inaabol ng Meron. Sa Salve, pass sa Pangilinan, 5. Laulis Castro. Ganda ng pass ay Pangilinan. Pangilinan, number 2. 1 minute. Time remaining. Banaria umikot. Oh, but there's a fastball foul on number 22. Menzon. Second personal foul. Warning for penalty. Banaria ulit. 10 seconds to shoot. Ines. Paulino. By short. Ines for the rebound. Ines for 3. Dayan. Dalayon! Wala na Liboni. Pangilinan. Wala ng oras. Half time.
White ball. Sino pa isa? Pasok na Team Hawks. Third quarter. Team Hawks, pasok na. Somoza. 15 seconds to shoot. Sabasap. Binitbit. Super layup. Grabe yung layup na yun. Ang haba. Cerezo. Nasa matanggol. Back to Cerezo. Cerezo. Wala lang ni Castro. Sabasap. Tinawid. Umabot. Mr. O. Bumukal na, wala na rin ba number 16 Cerezo. Banaria. Cerezo, Sheng, fire. Wala, rebound Vito. Ito sa basap. Mr. Oma. Vito. Sa baba pa lang daw bago ang pumalon. Sabi natin referee, Banaria! Tatlo na yan. Third personal foul on Banaria. Nasa third quarter pa lang tayo. So, check. 39-36. Sibilisahan, wala. Still by number number 24. Vito, it's your second. Second personal foul, Vito. Puro reklamo si Banario. Sheng. Cerezo, Sheng, magpagol. Set to shoot. Sheng. Banaria. Ganda na pasa, Patino, pulat. Rebound ready. Grabe sa ilalim. Dikdigan. Pustuhan. Sa pasak, still away Banaria. There's a foul! Wala. Foul, Mr. Ong. First personal foul. Second time out. He Hexers. Ang score, 39-46, 7 minutes, 18 seconds.
Masters. Vito. Bengson, full power move! Grabe si Bengson. Power move. Still by Oma. Vito, wala pass! Hindi naman siya nataya. Hindi taya na. Grabe yung pasa ni Vito na yun ah. Parang magandang contact yun ah. Kakaibang pasa. Sige sir, pag-table. Seryoso. Nawala bola. Na-recover pa rin. Wala. Bengson. Pass to Mr. Ong. Mr. Ong. Turnover. Substitution. Mr. Ong out. Pangilinan 8. Sino ba? Sub. Magpag-goal out. Ines. Shake out. De Leon in. Six minutes, 18 seconds. It is 4-3. Sino pasa? Ito ba naging ball? Si 29. Bito, wala na ni Bandaria. Ayan na si Bandaria. Bandaria Basu. Nawala bola. 16. Tap na yan. Wala. Patinho. Patinho. Nasa ball. Sa pasa. Number 30. First. First attempt. Pasok naman para ipatingin. Second attempt. Wait for the buzzer ha. Bago tayo pumasok. Second attempt para ipatingin. Stop! Tawagin ang lalabas. Surfing zone. Ay hindi. Sa pasak na lang daw. Sa pasak. Castro. Cerezo. Lagrosa. Pangilinan, Pumayer, wala na ni Lagrosa. Siya Galiana. There's a foul on Lagrosa. Lagrosa, dalawa. 2 shots yan, mga Galiana. Wala. Second attempt. Then Laka all 43. Pasok na yun. Lagros. Sino? Patinho out, Paulino coming in. Naputukan sila ng shot clock. Shot
mabitawan na Negrosa. Castro. Itatawid ang bola. Castro, tinawid. Binanap si Diana. Diana. Bullet pass. Hindi na kayo ko. Si Sir John. Sayang. Pass siya ng mababa. Pero tama naman yung pass kasi maagaw. Lagrosa. Gasser. Castro, naisirap! Wala! Sayang. Pahuli na Banaya. Basta ba? Lagrosa. Galayon. Oh! Buti na lang nakapreno. Banaya. Kumok over. Banaya punta sa foul on number 42 Quezon. Tatlo Quezon. Hindi ko nakakatalo. Sa Quezon out sa basa. Pero hindi daw tumalon. Sa babala. Hindi pa siya nakakala. De Leon, looking for the pass to Lagrosa. 8 to shoot. 5. Banaya to the floater. Pasukyo. Grabe yun. Takes favor. Lamang na ang maawa. There's a foul on number 13. Lagrosa, it's your third personal foul. Third team foul. Third team foul rin. Third team foul. Castro, wala. Second. Wala pa rin, Raymond Paulino. Paulino, back to Lagrosa, open shot! Bam! For 3! Hinanap si Castro.
na. Short, maray Paulino. Wala ulit, pari mo ni Vito. There's a foul number 1 now. Hines, second personal foul, warning for penalty. 2 shots pa rin. Pasok! Seconds. Diana, in and out. Pasok na yun para kay Diana. Tatlong alamangan. Maaron. Banaria. 10 seconds to shoot. Foul, penalty. Diana first. Penalty. Pag sumot yung pangalawa, wait for the buzzer bago pumasok. Sub! Sub! Pangilinan! 4! Ayun na! Dahil changer din yan. Pangilinan. Bigla kang bibitawan yan. Head to shoot. 2 seconds. Dito na dito siya alas. Matinyo. 4 to shoot. Sayang! Naputukan lang. 3 seconds. 3 seconds. 3 seconds. Ayun na! Ang bilis sa pasok. Wala ng oras. Point 1 pa. Okay na yan. Point 1. Wala na yan. May papasok ba? Sige. Point 1. Point 1 seconds. Ang gulo ni Jerry. Akala ko puro shoot pa. Puro shoot ako, kaya tayo bola. Hindi! Basel ka. Puro shoot. Akala ko 4 pa eh, 4 seconds. 4 seconds pa lang yun. Pero bumaba na, bumalik sa kanya bago niya makuha. Nasa pumili. Nag-buzzer na eh. Ay magagawa, nag-buzzer na eh. 52? Ilan score sa inyo? Sino naka-free throw isa? Si Banaria. To the ball game. Last in final quarter.
Sige, sige. Mabilis lang talaga si Patino. Banalia Tinagalawa. Sige. Number 6. Number 30. There's a foul. Foul on number 4. Banalia warning for Graduate. Isa ka na lang. Sap. Oh, sige, pasok. Sap. Banalia out. Alanganin si Banalia doon. Traveling talaga yun. Nakababa na siya. Si Rezo. Paulino. Si Rezo. Bueno, rebound na yun. Binali pa! What a shot! Grabe si Diana. Ang laki nun. Binali. Ginamit ng isip. Binatabig na nawa ni number 16. Si Rezo. Paulino. There's a foul on number 26. Medis. First team foul. Pasok na yun, kay Paulino, nagbabawi. Second attempt. Another basket. Apat. Sa basa. Pangilinan, Castro. Castro, umigot-igot Castro, nakalusot! Wala! Si Bolas, touchdown Patino. Hindi na makakabalik si Banalia. Ayun o, ganda ng pick. Oy! Basket! Grabe yun! Sabay na sabay ah. Automatic yan. Matic. Foul on number 15. Tatlo na yun sa magtanggol. Ball shot. Grabe si Metes ah. Bullet. Triple play para kay Metes. Isa na lang. Si Rezo. Shot. Castro to Diana. Ayan na si Diana, napakabilis. Pinanam si Pangilinan. Wala. Rebound Medes. Cruz, nawalang bola. Ay, Castro. Castro, 8 to shoot. 5 to shoot. Medes na naman. Same spot. Ganon na ganon din yung kanina. Board break. Doon sa side na yun. Change by ball. Naibang sa Papatinho. Bam! Biglang tira si Patinho doon sa malayo. Diana for rebound. Diana, babawiin in and out. Castro. Castro ulit. Ayun o. Yun lang pala yun.
Kanina pa yun, binabago ang laro. Save ball. 14 to shoot. Sabre. Nagtanggol out. Lagrosa in. Time out. Hapsters. Dalawa na lang ang timeout nyo. Hapsters. Maaron, apat. Back to the ball game. Napakarami pa. Parang yung quarter natin. Fourth. Guinness. Pass to Lagrosa. Back to Guinness. 8 to shoot. Umabot. Ball number 31, Diana. It's your second rebound. Guinness. Naalis sa Coutinho. Lagrosa. Guinness. Cerezo Varno. Rebound. Guinness. Cerezo. Lagrosa. Varno. Rebound. Dalawa daw sila. Sino? Sabre! Pasok. Tawagin na lalabas. Manaliain. Sino lalabas? Cerezo. Foul. Wala pang penalty. Mago pa. Foul number 26. Medes. Dalawa. Third team foul. Ano ba? Akop shooting? Wala. Wala daw. Wala. Wala. Side ball. Side ball. Lagrosa. Patino. 10 to shoot. Banaria. Galinga. Banaria for two. Number 8. Patino. Warning delay the game. Bengson. Papower move na naman si Bengson. But there's a foul. Patino. Second. Third team foul. Coutinho, 18. Diana. Bengson. Diana. Medes. Medes. Oh, sumabit pa. Si Paulino. Napakasabit pa si Patino. Ito si Paulino doon. Umama eh. 2 shots para Medes. The Mr. Game Changer din. Medes. Pasok para kay Medes. Second attempt. Magoti pa tayo niyan. Another basket. Lagrosa. Paulino. Lagrosa. Guinness. Wala. Namin ko ni. Op.
Warning! Warning! Parehas na, wala ka na nito. Pag nalito ka pa. Oh, wala pang bola na. Bola na. Oy, hindi na sinanap si Ines. Ay, sinaglosa. Medes. Pangilinan, ayun na, Pangilinan. Short. Arriba, Albatino. Paulino. Sininahan natin Paulino. Lagrosa, libre, no? Lagosa. Wala, dito lahat depensa eh. Paulino wala pinalawa. Nakuha ni Castro. Medes. Castro. Hindi pwede yun. Traveling. Nag-save put ka ng stop tapos sumakbang ka pa. Travel na yun. Hindi. Nagsabay kasi yung paa mo eh. In-upstep mo na eh. Sabi. Oo, sige. Diktikan ang laban ngayon na. Paulino, isa pa daw. Wala na. Ano ba yung Bengson? Bengson. Tumasto. Tinapot ni Medes. Medes. Kudayana. Oh! There's a foul sa likod. Tumama. Kaya, penalty na ako, kids. Tumama yun. Oh, isa na lang tayo mo daw. Pag tumayo mo tayo, ha? Huwag na daw. Dalawa na lang, dalawa. Oh. Si Rar Casey talaga. Nag-foul na, wala tuloy ako. 29. Wala. De Leon first ha, first. Wala pa rin tayo pa ni Bengson. Grabe si Bengson, ang offensive rebound. That's the shoot. Gusto ni Diana 2 points, 3 points, wala. Batinho. Yun ang foul. Both teams in penalty, Diana third. Sino? Tanag Meron. Both teams in penalty. Ilan na tayo mag-ila? Oh, may tatlo pa kayo. Dito, dalawa. Tatlo pang samaron. Hubsters, dalawa. Time out. Game. Back to the ball game. Pasok na. Back to the ball game. Two shots by Badimari. Pasok na. Second and 10. Wala kayong player dun eh. Game changer. Wala kasi kayong player dun. Kung may tao kayong isa dun, pwede yung tawagan. Puro hopsters lang yung nandun eh. Wala na pinilit! Wala! Wala ni Castro. Yun lang. Bengson, penetrate. Bengson,
64-63 ang ating score. In favor to Maron. Banaya. Penalty. Pangilinan. Third. Both teams in penalty. 64-63 ang ating score sa ating talangan. Lahat ang balat. Maron. Banaya. Ayun, salaksakan na salaksakan. Pasok. Hindi. There's a foul on Paulino. Yung huli sir, pwede yung tawagan. Kasi lumapit siya sa thrower. Yung kanina kasi malayo siya throw eh. Yung lane violation, pag hindi ko masok. Hindi. Yung kanina kasi malayo siya throw eh. Pasok yun, Balay Castro. Pumasok na nga eh. Zero. Wala, narin mo ni Patino. Patino, Lagrosa. Inabot sa De Leon. Iniwas, De Leon. Maganda na rasahan. Dead to shoot. Strike at lalo. Turnover. Sayang. 1 minute. 51 seconds. 1 minute. 51 seconds. Benzon, Castro, naipit, Castro na ipas kay Benzon. Bam! Grabe yun si Benzon. Dead na, 66, 1 minute, 30 seconds. 1 miss dahil sa Bautima. Paulino, nawala bola, steal! Bayana. Grabe. Pangilinan. Ayun na, Sornosa. Bang! Silagay by Diana. Sornosa. Diana pupukol. Bang! Grabe yun. Diana. Pamatay sunog. 71-66. Grabe yung laban na yan. 49 seconds. Kanina, maangal sila. Wala ka na eh. Oo, yan ang tinatawagan. Pag sumablay yun, violation yun. Diba? Yan ang dapat na yun. Oo. Kung di pumasok yun, yun na nga, hindi pumasok eh. Hindi ko tinawagan. 49 seconds. Kaya mag-examine, talo yun sila. Alam mo naman yan, magkakagaan ng butas naman yan. Dalawa ba? Dalawa. Parehas dalawa ha? Parehas dalawa ganot. 49 seconds. Wala? Naribot-ibot na niya. Tatlo, wala ka. Uy! Double foul. Foul number 17, Castro. Foul number 0, Paulino.
Third personal foul, parehas. Tatlo. 66-71 ang ating score. 36 seconds. Pangilinan.